O dia tay 3 on 3. Women's volleyball din dayon. Team Cebu City versus Team Campotso. Charmin. Lindy. Pasok. Win, Ono. Ono 0. Kini para dos. Ay, gitok mo ni Juana oh. Bidawag sa bakbakan na ang Team Cebu City. Kini money game na ni, game 3. Servisyo Kisi. Bola sa Team Cebu City, servisyo Charmin. Easy. Out ball. Ang linya niya ba? Awa. Ayaw. Ayaw mo ito man kita niya. Kasi naman. Juana Tokesi Lindy bah side out bola sa Team Campotso. Iguales Ono Iguales Ono dos Ono out lagi. Okay, back to the ball game. Service to China. Lindy. Charmin, south pa. Lo, umirin. Lindy, one on. Sud ba? Charmin. Joanna to the rescue. Joanna, hinabakay na. Ay, tuara. Good item. Delivered by China. Sige masyada ka mo yung pag-ibad ng kawatan. Sige masyada ng kawatan. Iguales dos na. Lindy. Bulan Tolino. Joanna. Why side out? Side out. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Idol. Servisyo Joanna. Kisi. La Joanna. Karuha yun niya. Ang isa niyo kasado ha. Out ball. Tres Ono na ha. Soto. 4 Ono na. 4 Ono. Tinunga. 4-1. Pabor Cebu City. Servisyo Joanna. Wait. Puntos. 5-1. 5 Ono na. 5 Ono. Servisyo Joanna. China to Charmin. Easy. Answer by Joanna. Pokot ang maral. Side out. 1-5. Mula sa Toledo. Ono 5 ha. Ono 5. Servisyo Sonia. Lindy. To Sonia. Out ball. Side out. Mula Cebu City. Servisyo Lindy. Sonia. Ay, Joanna. Side out. Ipit. Side out. Bola sa Team Campotso.
Ay, sabi na yun. Ay, sabi tagihan rin ito. Servisyo Kisi. Juana, namunal. Juana again. Miss fight. Juana tanan. Gila, mais gawas. 5 puntos sa Tulido. Servisyo Kisi. Juana. Answer by Kisi. Lindy, nagpabuto. Sunya, grabe ha. 3-5. 3-5. Duha na lalabaw sa Team Cebu City. Sa atong game 3, mani game. Servisyo Kisi. Juana, gipadpad. Uwin, 4-5. 4-5 na. 1 point ball game in favor of Team Cebu City. Kini para Igualis. Dah, siya na. Uwin, Igualis 5 na. Kini para size. Charmin. Casey. Lobo. Gipikhan ni Lindy. Di naganis bola. Kuha pang Lindy ng spikas. Wala out ang timbre. Size. Change score ta. On this halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O kangarno ko ono Disco Mobile. DJ's favorite Disco Mobile. Buto-buto ang inyong dughan sa makusog na baho. Nayag servisyo ay tagaig kinabuhi ko pag Sonya ha. Sonya's advice. Hala. Hinaya servisyo tagaig kinabuhi. Kuya Sonya. City na. Kini para utso. Wala piang nga na ang Cebu City. Tinugna pa mo. Servisyo Kisi. Lindy. Kisi firing. At sa Lindy. Sunya. Giatsa. Wakabon. Ang score 5-8. Bakit? Okay, Tres! Servisyo Charmin. Ay, kay servisyo Alidan. 6-8 na, 6-8. Usba ay servisyo sa Alidan. Hoy, bola ay asa bola. 6-8 servisyo Charmin. Servisyo Alidan. Shaina, Lobo. Lindy. Out ball. Try out. Bola sa Cebu City. Sa Tulido. Servisyo Shaina. Juana firing. Answer by Kisi. Charmin. Shaina. Bang. Out ball. Servisyo sa Cebu. Servisyo Shaina. Lindy. Shaina gisugat og bola. Ungel. Sign out bola sa Team Cebu City ha. Servisyo Lindy. Casey. Bang! Dead ball. Out ball eh, basta masango. City no ibina. Out ball. Bola sa Team Capozzo. Servisyo Sunya. Charmin. Casey. G-City na, G-City. Pabor sa Team Capozzo. Servisyo Sunya.
Rally ang team Kampotso. Servicios Sunya again. Easy. Yeah. China. Tara. Sunya. Sulpa. Easy. Nakatira. Daog na. Bidawag ang team Kampotso sa women's volleyball na yun. 3-on-3.